Update sa mga gawa natin mga ka-brothers, no? Ito, bali finishing na lang yan. Tapos na yung ano yan, installation. Maraming nakapatong. Ito finishing na lang yan. Solid surface yan mga ka-brothers. Dito sa garden tower. Ayan pa. Yan. Wala talagang malikabok pa. Yan, solid surface din yan. Ito pa dito. Wow! Ito. Daming nakapatong. Sige lang. Ito, centered stone. Laboratory na naman to. Yan. Balik tayo dito. Meron pa dito. Ito, wala pa to. Malalagyan na sunod linggo. Boss, Noli. Excuse mo na. So, yan. Laboratory din. Centered stone. Ito, kitchen. Yan. Centered stone din to. With full cladding. Yan. Yan. Centered stone. Yan lang cooktop area. Yan. With full cladding din siya. Tapos yun doon, mayroon din, ayan, pinalagyan. Yan.